मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हो सकूँ और खुदा ने जो बातें मेरे दिल में डाली वो मैं आप लोगों के साथ बयान कर सकूँ। अजीज़ों, जिन बातों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ वो मियाँ बीवी के रिश्ते की बातें हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि आजकल मियाँ बीवी का रिश्ते में इतनी मजबूती नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। आजकल रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बात तलाक तक आ चुकी है, या मियाँ बीवी बग़ैर तलाक के एक दूसरे के साथ अलैहिदगी इख्तियार करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे से नफ़रत हो गई है। ऐसा क्यों है? क्या कभी हमने सोचा है? आज हम कलाम मुक़द्दस में से इन्हीं बातें की तरफ गौर करने की कोशिश करेंगे कि क्यों मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, जो एक मज़बूत रिश्ता था, आजकल इसमें काफ़ी हद तक कमज़ोरी आ चुकी हुई है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है मरकज़ 10 बाब के अंदर, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा ना करे। लेकिन हम देखते हैं आजकल आदमी जुदा कर रहे हैं मियाँ बीवी के रिश्तों को एक दूसरे से, चाहे वो घर के लोग कर रहे हों, अजीज़ व कारब कर रहे हों, किसी भी तरह से हों, जुदाइयाँ पैदा हो रही हैं, तलाक तक बात जा रही है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेपरेशन हो रही है। जबकि मलाकी उसके दूसरे बाब के अंदर भी लिखा है कि खुदा तलाक से बेजार है, लेकिन हम कलाम की इन बातों को पसे पुष्ट डालकर दुनिया की बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे के साथ को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है अजीज़ों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ जब शादी के बंधन में बनते हैं, पाक निकाह का सक्रामेंट लेते हैं, तो वो कलीसिया और चर्च में खुदा के कलाम को हाजिर नाजर जानकर जिन बातों का कौल इकरार अहद करते हैं कि मैं ज़िंदगी के हर दुख में, मुश्किल में, परेशानी में, तंगी में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, बीमारी में, लाचारी में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगी, उन बातों को भूल चुके हैं, उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो बातें सिर्फ महज बातें ही हैं एक सैक्रामेंट हासिल करने के वक्त। उसके बाद उन बातों को हम भूल चुके हैं कि उन बातों को हमने अमल भी करना है, उन पे हमने अमल दरामद करना है ताकि हमारे रिश्ते के अंदर मजबूती रहे। क्योंकि आजकल दुनियावी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, और जब दुनिया की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो फसादात होते हैं, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों के अंदर कमज़ोरी आ गई है। ये फसादात ख्वाहिशात क्या हैं? ये इब्लीस है जो मुख्तलिफ़ रूप मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार करके मियाँ बीवी के दरमियान आ रहा है और उनको जुदा कर रहा है, उनके अंदर सेपरेशन को लेके आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में से मैं एक हवाला आपके सामने बयान करता हूँ। पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब को जब हम पढ़ते हैं तो उसके 21 और 22 आयत के अंदर लिखा हुआ है, जब खुदा आदम को बेहोश करता है, उसके ऊपर नींद को लेके आता है, उसकी पसली में से एक औरत को निकालता है जिसका नाम हवा है। तो आदम उसको देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और वो बहुत एक्साइटेड होता है हवा को लेके, अपनी बीवी को लेकर। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और खुदा उनको सब अख्तियार देता है बाग एदन में घूमने फिरने का, हर चीज़ खाने पीने का, सिर्फ एक दरख्त का फल खाने से रोकता है। लेकिन इब्लीस जब उन दोनों के दरमियान में आ जाता है तो हम देखते हैं इब्लीस उनको उकसाता है कि खुदा की नाफरमानी करो तो तुम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो वो इब्लीस की बातों में आ जाते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं और उस फल को खा लेते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है हम नंगे हैं। वो एक दूसरे शर्माते हैं, खुदा से डरते हैं कि हम उसके सामने कैसे हाजिर हों। और जब खुदा उनको बुलाता है तो डरते हुए उसके पास आते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि वो नंगे हैं और खुदा कहता है तुमने उसका फल खाया उस दरख्त का, और वो उस बात का इकरार करते हैं, तो खुदा उनको पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों कहा। तो हम देखते हैं वहाँ पे औरत इल्ज़ाम लगाती है मुझे इब्लीस ने कहा, मर्द इल्ज़ाम लगाता है मुझे औरत ने कहा, यानी कि इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट हो जाती है। जबकि इब्लीस वहाँ पे आता है
यानी कि एक मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जब अबलीस आ जाता है, कोई तीसरा इंसान आ जाता है, तो वो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इख्तलाफ भर जाते हैं। बिल्कुल आजकल के दौर में भी ऐसे ही है कि वो कौल इकरार जो जिनका मैंने अभी इब्तिदा में ज़िक्र किया, कि जो पाक निकाह के बंधन में बनते हुए मियाँ बीवी लेते हैं, जब उन बातों को वो भूल जाते हैं, बस शादी के बाद उनको यही बातें याद रहती हैं कि तुमने मुझे कहा था कि शादी से पहले तुम मेरे लिए जहेज़ में ये चीज़ लेके आओगी या वो चीज़ लेके आओगी। इस तरह औरत भी याद दिलाती है कि आपने मुझसे कहा था कि आप शादी के पास मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करोगे, मुझे फ़लानी चीज़ भी लेकर दोगे, मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे, मुझे बाहर खाने पे लेके जाओगे, लेकिन अब आप मुझे नहीं लेके जाते। यानी कि हम दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ एक दूसरे की तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये अबलीस अंदर आता है, जिस तरह आदम और हवा के अंदर आके उनको उकसाता है ताकि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाए और वो खुदा से दूर हो जाए। इसी तरह इब्लीस यहाँ पे भी आ जाता है दुनियावी ख्वाहिशात को लेकर, कि दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करें ताकि वो एक दूसरे के दूर हों, खुदा से दूर हों। और जब ये दुनियावी ख्वाहिशात आती हैं तो हम उन वादों को भूल जाते हैं जो हमने पाक साक्रामेंट के वक्त किए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर दूरी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। हम देखते हैं आजकल लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रुपये पैसे की वजह से परेशान हैं, मुल्की हालात की वजह से परेशान हैं। ये परेशानी क्यों है? क्योंकि हम खुदा से दूर हो चुके हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होता है, और जब मियाँ बीवी के मजबूत रिश्ते के अंदर इब्लीस या कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। आए अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से मियाँ बीवी के रिश्ते के मतलब पढ़ते हैं। अजीज़ों, मेरे साथ मिल के निकालिए पालूस रसूल का इफ्सियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 5 बाब, उसकी 22 से 25 और 28 से 29 आयात। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है बीवियों, अपने शोहरों के ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावंद की हो, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियाँ भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। है शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानित मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता है और परवरिश करता है, जैसा कि मसीह कलीसिया को। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, इफ्सियों की कलीसिया को पालूस रसूल जब ख़त लिखते हैं तो वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ को तकरीबन इक्वल के अख्तियारात और हक देते हैं। बीवी को कहते हैं कि खावन जो है वो जो है सर है, जिस तरह से मसीह कलीसिया का सर है। तो बीवी पे फ़र्ज़ है, उस पे लाजिम है कि वो अपने खावन की इज़्ज़त करे, उसकी कदर करे, उसको प्यार दे, उसके साथ प्यार के साथ पेश आए, उसके साथ बदतमीज़ी के साथ या ऊंची आवाज़ के साथ बात ना करे, बल्कि मोहब्बत के साथ उसके साथ बात करे, उसकी इज़्ज़त करे। इसी तरह से वो बाद में ये भी फरमाते हैं पालूस रसूल कि शोहरों पे भी लाजिम है कि वो बीवियों से अपने बदन की तरह मोहब्बत करें, क्योंकि कोई भी इंसान हम देखते हैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने बदन से मोहब्बत करता है, अपने बदन को मारता पीटता कूटता नहीं है। इसलिए मर्दों को भी चाहिए कि वो आज के दौर में जब वो औरत पे अपने बीवी पे हाथ उठाते हैं या उसको मारते हैं या इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है उसे चाहिए कि जिस तरह वो अपने बदन से मोहब्बत करता है उसी तरह से उसके साथ मोहब्बत करे। हमने देखा है, कभी किसी को आपने देखा है कि कोई मर्द अपने आप को मारे, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाए? कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करेगा। हाँ, कोई मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करेगा।
तो फिर एक नॉर्मल इंसान को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, उसके साथ बदतमीज़ी के साथ पेश ना आए, उसकी भी इज़्ज़त करे जिस तरह औरत पे फ़र्ज़ है कि वो अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करे, और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। जब दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो उनको इज़्ज़त मिलेगी, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे तो एक दूसरे के साथ उन्हें प्यार और मोहब्बत मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि एक मोहब्बत है तो दूसरा उसको नफ़रत है। इसलिए चाहिए बीवी को वो शोहर की इज़्ज़त करे, उसके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहे, और कफ़ायत शारी के साथ जितने भी उसके पास गुंजाइश है उसके अंदर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करे। क्योंकि जब सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे हर बात में खुदा का, तो खुदा अपनी बरकत के दरवाज़े आपके लिए खोलेगा और आपके इस थोड़े में भी बरकत डालेगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ इज़्ज़त के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, नातफाकी के साथ पेश आएंगे तो खुदा आपकी बरकत को भी कम कर देगा। इसी तरह से अजीज़ो, मैं चाहता हूँ आप एक और हवाला मेरे साथ निकालिएगा, जो कि पतरस का पहला आम ख़त है, उसका तीसरा बाब हम निकालते हैं। वहाँ पे भी मियाँ बीवी के मतलब कुछ लिखा है। आए हम देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पतरस का पहला आम ख़त जब हम निकालते हैं, उसका पहला बाब, उसका तीसरा बाब, उसकी पहली 2 आयात और उसकी 7 आयात। तीसरे बाब में कुछ इस तरह मरकूम है, ए बीवियों तुम भी अपने अपने शोहर के ताबिया रहो, इसलिए कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारी पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देख के बग़ैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएंगे। और फिर 7वें आयत में क्या लिखा है, ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, और औरत को नाजुक ज़रफ़ जान कर उसकी इज़्ज़त करो, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। यहाँ पे जीज़ो 3 बातों का जिक्र है। पहली बात वो हुई, फिर से बीवियों को ये कहा गया है कि अपने शोहरों के ताबिया रहो। ताबिया रहने से मुराद मैं ये नहीं यहाँ पे कहता कि आपका हस्बैंड आपके साथ ज़्यादती करता, आप पे जुल्म करता, आपको मारता है, पीटता है, आप उसकी बात को माने, जुल्म सहना भी गुनाह है। मैं ताबिया से मुराद यहाँ पे कह रहा हूँ, आप उसके साथ थे। अगर उसके हालात अभी अच्छे नहीं हैं तो उसके सामने आप नाजायज़ ख्वाहिशात को ना रखें, बल्कि इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दें। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को ना मानते हो तो तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देख के बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएंगे। क्योंकि अगर बीवी का चलन ठीक होगा, पाकीज़ा होगा, तो वो खुदा को मानती होगी, खुदा के खौफ के अंदर रहती होगी, तो उसकी बदौलत उसका हस्बैंड अगर वो कोई बुरी लानत में है, कोई नशा करता है, उससे दूर है या उससे बेवफाई करता है, तो वो अपनी बीवी के पाकीज़ा चाल चलन से और उसकी दुआ के वसीला से उसकी तरफ आएगा। खुदा उसके दिल को बदलेगा, क्योंकि खुदा ये करने की क़ुव्वत ताकत रखता है। अजीज़ो, सारा इब्राहिम को ताबिया रहती थी और उसको वो खुदा मानती थी। मैं भी जीज़ो आपसे यही चाहता हूँ बीवियों से कि वो भी अपने हस्बैंड को मजाजी खुदा का रतबा दें, उनके ताबिया रहें, उनकी इज़्ज़त करें। जब वो ये करेंगे तो उनका हस्बैंड भी बदले में उनको इज़्ज़त देंगे। इसी तरह से जब हम 7वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पे भी लिखा है, ऐ शौहरों तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी के साथ बसर करो, औरत को नाजुक ज़रफ़ जानो। यानी कि यहाँ पे भी कलाम हमें सिखा रहा है औरतों के साथ साथ मर्दों को भी कि अपनी बीवियों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहो। वो एक नाजुक सरफन हस्ती है जिसको खुदा ने बनाया है, तुम्हारी पसली में से निकाल के बनाया है। उसके साथ प्यार के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती ना करो। तो इस तरह क्या होगा, इसी आयत की आखिर में लिखा है, जब इस तरह करेंगे तो तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएंगी। जब मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, तो खुदा उनकी दुआओं को सुनेगा। और वो दोनों जब थोड़े में भी शुक्र और सब्र के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे तो खुदा से मांगेंगे, दुआ करेंगे,
تو خدا ان کی دعاؤں کو سنے گا، کیونکہ جب ہم خدا کو وقت دیتے ہیں تو خدا اپنا وقت ہمیں دیتا ہے، اور جب خدا اپنا وقت دیتا ہے تو برا وقت یا ابلیس کا وقت ہمارے سامنے کچھ نہیں کر پاتا۔ پھر زندگی میں خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے، خوشی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، برکت آتی ہے، وہ سب کچھ آتا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی سوچ محدود ہے اور خدا کی برکات لامحدود ہیں، اور وہ اپنی برکات کو اس طرح سے نچھاور کرے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ عزیزو، میں صرف آپ لوگوں سے یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہی پہ فرض ہے کہ وہ تابع رہے اپنے ہسبینڈ کے، بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت کی عزت کرے، کیونکہ امثال 12 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی چاہیے، ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اپنے تاج کی قدر کرے۔ عزیزو، ابھی ہم نے افسیوں کے اندر پڑھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے شوہر جون سا ہے بیوی کا سر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جیسا بھی میں نے کہا مثال میں لکھا ہے عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، یعنی کہ دونوں کو سر پہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ دونوں کو عزت دی گئی ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کو تاج نہیں سمجھا جاتا، اسے پاؤں کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ابلیسی پلان کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، تاکہ مرد عورت کی عزت کرے اور عورت مرد کی عزت کرے، اور خدا کے احکام پر اور ان وعدوں پر، ان قول اقرار پر جو پاک نکاح کے ساکرامنٹ میں باندھے ہوئے انہوں نے کیے تھے، ان کو ہمیشہ یاد رکھے اور ایک دوسرے کو ان باتوں کو یاد دلائے کہ آپ نے مجھ سے پاک نکاح میں بندھتے ہوئے یہ وعدے کیے تھے اور میں نے آپ سے یہ وعدے کیے تھے، ہمیں ان وعدوں کو نبھانا ہے اس وقت تک جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندہ ہیں اس زمین پر، تاکہ ہماری زندگی میں خوشحالی رہے، پریشانی نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، اور ہماری دعائیں رکے نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ اسی طرح سے عزیزو، امثال 19 باب کے اندر بھی لکھا ہے کچھ، آئیں ہم دیکھتے ہیں امثال 19 باب۔ امثال 19 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ عزیزو، دیکھیے کلام مقدس بتا رہا ہے کہ مال دولت تو ہمیں باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن ایک دانشمند جو بیوی ہے وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے ہسبینڈ کو چاہیے اپنی بیوی کی قدر کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دانشمند ثابت کرے، تاکہ اس کو وہ عزت ملے، وہ قدر ملے جس کی وہ مستحق ہے۔ اسی طرح سے جب ہم امثال کی کتاب کو اور بغور مطالعہ کرتے جاتے ہیں تو اس کے 31ویں باب میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اس کی 10، 11 اور 12 آیت میں کیا لکھا ہے، آئے ہم وہ بھی پڑھتے ہیں۔ امثال 31 باب اس کی 10 سے لے کر 12 آیات تک۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پہ اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، اس کی قدر مرجان سے زیادہ قیمتی ہے۔ مرجان سے مراد قیمتی پتھر جواہرات ہے، کہ جواہرات اور قیمتی پتھر سے بھی زیادہ کی قدر ہے اس عورت کی جو نیکوکار بیوی کسی کو ملے گی۔ تو جب نیکوکار بیوی ملے گی تو 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے اس کے شوہر کے پاس منافع کی کمی نہ ہوگی۔ عزیزو، اس لیے آپ ایک دوسرے کو عزت دیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو عزت دیں گے، ہسبینڈ وائف خاص طور پر،
تو ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ آئے گی۔ وہی باتیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ حالات کی تنگی کی وجہ سے، خواہشات کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آج نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے۔ جب ایک دوسرے کی عزت کریں گے، جب ایک دوسرے کی قدر کریں گے تو خدا منافع دے گا، برکت دے گا، دولت دے گا، آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گا، بلکہ آپ کی خواہشات سے بھر کر آپ کو دے گا۔ اس لیے عزیزو، میں چاہتا ہوں آپ ایک دوسرے کی قدر کریں، اور جب ایک دوسرے کی آپ قدر کریں گے تو بلیسنگ کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ میں عزیزو اپنے بات کا اختتام ایک اور حوالے کے ساتھ کروں گا۔ ایک آخری حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا، پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا ہم 7 باب دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلا کرنتھیوں، پالوس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 7 باب، اس کی 14ویں آیت اور اس کی 16ویں آیت۔ 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ آمین۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر عورت پاک دل ہے، با ایمان ہے، اور اس کا ہسبینڈ ایسا نہیں ہے، تو وہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہے، دعا میں رہے، تو اگر اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ بے وفائی بھی کر رہا ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، تو اس کی دعاؤں کا خدا اس کو صلہ دے گا، اور اس کو وہ بچا لے گی اپنی دعاؤں کے ذریعہ سے، اپنی محبت کے ذریعہ سے، اپنی مثبت سوچ کے ذریعہ سے، اپنے مثبت رویہ کے ذریعہ سے۔ اسی طرح سے ایک مرد کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر اس کی بیوی با ایمان نہیں ہے تو وہ بھی ان سب باتوں پہ عمل کرے، تو وہ بھی اپنی بیوی کو بچا لے گا۔ یعنی کہ جب ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، دعا کریں گے، تو خدا ان کے وقت کو بدل دے گا۔ دعا کا عزیزو کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن دعا بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ساتھ میں آج کل کی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت خدا کے لیے نکالیں، دعا کے لیے نکالیں، کیونکہ پریئنگ کپل از دا موسٹ پاورفل کپل ان دا ورلڈ۔ ایک دعا کو جوڑا جو ہے دنیا کا سب سے مضبوط جوڑا ہے، جس کے سامنے ابلیس بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک آدم اور حوا کا جوڑا تھا، اگر وہاں پہ وہ جوڑا آپس میں مضبوطی میں رہتے، ایمان میں قائم رہتے، تو وہاں سے ابلیس شرمندہ ہو کے چلا جاتا، رینگتا ہوا، لیکن وہاں پہ انہوں نے کمزوری کو دکھایا، تو وہاں پہ ابلیس نے اپنی طاقت کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح سے چیزوں ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں بیماریاں ہیں، ہسبینڈ بیمار ہے اگر آپ کے، تو بیوی کو چاہیے اس کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی بیوی بیمار ہے تو اس کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ خدا سے دعا کرے، دونوں ساتھ میں وقت کو گزارے، خدا سے دونوں ساتھ میں باتیں کریں، دعا کریں، خدا ان کی بیماری کو، چاہے جتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ، ڈاکٹروں نے لا علاج کیوں نہ کہہ دیا ہو، آپ کو کینسر ہو گیا، آپ کو ڈائلسس ہو گیا، آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، کوئی اور بیماری ہو گئی ہو، خدا آپ کی دعا کے ذریعہ سے آپ کو شفا دے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی بات پہ متفق ہوں گے زمین پر، تو وہ میں بات آسمان پہ باندھی جائے گی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب پالوس اور سالاس 2 لوگ، پھر سے میں کہہ رہا ہوں 2 لوگ جب دعا کرتے ہیں تو قید خانے کی دیواریں ٹوٹ گر جاتی ہیں، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو صوبے دار ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، اور وہ بھی ایمان لاتا ہے ان کے دونوں کی دعاؤں کے ذریعہ سے۔ اور لکھا ہے کہ نہ صرف وہ ایمان لایا وہاں کا صوبے دار، بلکہ اس کا پورا گھرانہ ایمان لایا، انہوں نے بپتسمہ پایا۔ اس طرح ان کے اندر نجات آئی، ایمان آئی۔ اس طرح سے جب میاں بیوی آپس میں دعا کریں گے تو ان کے اندر
ایمان کی مضبوطی پیدا ہوگی، ابلیس وہاں پہ نہیں ٹکے گا، رشتوں کے اندر مضبوطی آئے گی اور خدا کا نام عزت جلال پائے گا۔ اور جب آپ کے اندر عزت جلال ہوگا، آپ کے اندر خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، آپ کی دنیاوی خواہشات بھی پوری ہوں گی، لوگ آپ سے پوچھیں گے اور آپ گواہی دیں گے کہ ہم خدا کے پرستار ہیں، ہم خدا کو وقت دیتے ہیں، خدا نے ہمارے پورے وقت کو اچھا وقت کر دیا ہے۔ تو آپ کو دیکھ کے باقی لوگوں کے اندر بھی ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ اس لیے عزیزو، میں چاہتا ہوں تمام ہسبینڈ وائف سے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر فی الحال ناراض ہیں، اس ناراضگی کو پشت ڈالے اور تھوڑا سا جھکے اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے نئے سرے سے زندگی کو آغاز کریں، اور تاکہ آپ کا رشتہ ٹوٹے نہیں بلکہ وہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جن کو خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اس طرح میں چاہتا ہوں میرا یہ کلام وہ نوجوان جو بھی رشتہ ازدواج میں نہیں جڑے وہ سن رہے ہیں، وہ بھی ان باتوں پہ عمل کریں، تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ رشتہ ازدواج میں جڑیں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھے ہوئے اپنے جیون ساتھی کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، تاکہ آپ کی زندگی کو خوشحال، آرام دہ، پرسکون ہمارا زندہ مسیح خداوند بنائے۔ عزیزو، میں چاہتا ہوں خداوند خدا آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت عنایت کرے، اور آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں مسیح یسوع کے نام سے دور ہوں۔ آمین۔